дар форуми мазкур 120 меҳмони баландпоя аз 20 кишвари ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ ширкат намуданд. ҷаласаи 11-уми форуми созмони ҳамкории Шанхай бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2016 таҳти рақами 99 доир гашта, баргузории он ба ӯҳдаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст. форуми созмони ҳамкории Шанхай ниҳоди таҳлилӣ ва коршиносии ин созмон буда, маротибаи дуввум аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. این فورم یک نهادی محققان کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است که از سال 2006 تأسیس داده شد و در این همایش کارشناسان و متخصصان از کشور فدراسیون روسیه، از جمهوری خلقی خیتای، از جمهوری قزاقستان، از جمهوری قرقیزستان، از جمهوری ازبکستان که کشورهای عضو هستند و همچنین از کشورهای ناظر و مثل افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان، مغولستان تشریف آوردند. وظیفه و هدف همایش تحلیل عمیق سمت‌های اساسی فعالیت نهاد مذکور، تهیه و پیشنهاد مواد با صلاحیت کارشناسی، پیشبینی مسئله‌ها، امکانیت‌های رشد سازمان و تأمین تحلیلی و اطلاعاتی فعالیت آن میباشد. یعنی فروم سازمان همکاری شانگهای مرکز و مغز تحلیلی این سازمان بوده، زمینه تحلیل کارشناسی هر یک قرار قبول شده در دایره این نهاد را فرا میگیرد. تهیه لایحه برنامه‌ها و استراتژی‌های اساسی رشد و توسعه سازمان همکاری شانگهای بر دوش سازمان گذاشته شده است. В основном эксперты, научное сообщество обсуждает вопросы, связанные с развитием нашей организации, Шанхайской организации сотрудничества. Я думаю, что в этом году мы будем отмечать 15-летие нашей организации. Организация уже стала такой большой влиятельной организацией не только в регионе, и она имеет большое влияние и еще в глобальном масштабе. برای انجام چنین وظیفه مهمی بین‌المللی، فوروم سازمان همکاری شانگهای مرکزهای تحلیلی کشورهای عضو و شریکان سازمان را به هم متحد نموده، همساله همچون یک همایش بزرگ تحلیلی و کارشناسی، دیدگاه و تجربه کشورهای سازمان را بررسی و جنببست می‌نماید. مواد فوروم در شکل ملاحظه و پیشنهادها برای شناسایی و تصمیم گیری با مقامات راهبری کشورهای اشتراک کننده پیشنهاد می‌شود. همایش دوشنبه نه تنها برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بلکه تمام منطقه یک رویداد مهم سیاسی و تحلیلی میباشد. Особенностью развития ШОС является то, что структура, несмотря на свою молодость, впитывает в себя то лучшее, что появляется в данный момент в регионах, в частности, конечно, регионах стран-членов ШОС. И поэтому мнение экспертного сообщества всегда воспринимается очень позитивно и конструктивно используется для развития отношений как политических, так и экономических. дар 8 ҷаласаи ҳамоиши душанбе ки таи 2 рӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор мешавад, масъалаҳои муҳим, назари нақш ва ҷойгоҳи созмони ҳамкории Шангhay дар мубориза бо таҳдидҳои муосири глобалӣ, аз ҷумла терроризму экстремизми динӣ, дурнамои рушди ҳамкории иқтисодӣ дар ҳавзаи кишварҳои созмон, масъалаҳои истифодаи оқилонаи обу энергетика дар минтақа, рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои нақлиёту коммуникатсия, ояндаи ҳамкориҳои илмию омӯзишӣ дар доираи форуми ҷавонони созмони ҳамкории Шангhay, дурнамои тавсеаи созмони ҳамкории Шангhay ва ҳамкориҳои самараноки он ба созмонҳои дигари минтақавӣ мавриди баррасии мутахассисон қарор мегирад.